Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul zalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus tamu kita, tamu mulia kita, sahibul fadilah, al-mukarram, al-muhtaram, al-habib Muhammad al-Junaid, yang mana beliau merupakan mudir pengasuh Ma'had Al-Ghanna Tarim Hadramaut, dan para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah majelis zikir dan salawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia dan bersama orang yang mulia untuk berzikir, menyebut, mengingat zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk bersalawat kepada makhluk yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama orang-orang mulia nantinya di dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, majelis kita pada siang hari ini mendapatkan satu nikmat yang besar, nikmat yang agung, bahwa kita kedatangan tamu dari negeri sejuta wali Tarim Hadramaut, yaitu Sayyidi Al-Habib Muhammad Al-Junaid. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ke tempat kita, majelis kita tambah berkah, majelis kita dapat rahmah dari Allah, dan majelis kita dapat nadhrah khassah, pandangan khusus daripada Datuk Sidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini kita mintakan kepada beliau memberikan kepada kita mau'izah hasanah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti kita bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ariqqa. Allahumma lakal hamd alladhi akramtana bimithli hadhihi al-majalis al-'azimah. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan yang sangat agung, yaitu dihadirkan kita semua di dalam majelis yang mulia ini. Ini semua semata-mata karena minnah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan semua nikmat ini kepada kita semua. Falhamdulillahi rabbil alamin الذي بنعمته تتم الصالحات يا رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني واخواني هؤلاء ومن حضر في هذا المجلس به يا نور. Kemudian beliau setelah memuji Allah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sebagai nur yang senantiasa mengalir dan ada dalam kehidupan kita, dan beliau adalah madad daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan nur tersebut kepada kita dan madad tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatuna Muhammadin سيد السادات وإمام الغدات ومن جاء لنا بخير الرسالات نبينا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. Dan salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik panutan, sebaik-baik ikutan, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang dengan risalah, dengan agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha walillahil hamd yassara Allah lana an ja'na ila hadhihi albalda almubarakah wa hadha almajlis almubarak naltaqi mujaddadan bakhina al-akh al-ustadh Muhammad Sobari حفظه الله مرة ومرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه اللقاءات مرات وكرات، وكما جمعنا هنا نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا أعلى فراديس الجنان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, kami bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kami kembali. Yang sebelumnya beliau pernah datang ke sini dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki lagi, kata beliau, untuk bertemu dengan para majelis yang ada di sini, khususnya kepada guru kita yang mulia, Guru Haji Muhammad Sobari. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kesempatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wala syakka أن هذا المجلس وهو يحمل اسم الصالحين فلا شك أن بيننا من الصالحين ما صدق ما يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما اجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي. والحمد لله هنا أكثر من 40 إلى 400 يمكن إلى 4000. إذا 4000 معناه فينا أقل حاجة 100 أو 150 ولي. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini dengan orang-orang saleh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah berkumpul dalam satu majlis orang-orang saleh, di dalamnya 40 ada 40 orang, illa wa fihim wali, kecuali di antara 40 tersebut ada seorang waliullah, ada satu orang waliullah. Bagaimana kalau berkumpul 400 orang? Bagaimana kalau di sini berkumpul 4.000 orang, 3.000 orang atau 5.000, 4.000 orang lebih berkumpul di tempat ini? Pasti masih banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi di dalam majelis ini. Wala syak anna hadzal maqam huwa ath-thamrah al-akida li موضع ولترتيب ولعادة أن اعتادها الإنسان أن يأتي إلى مثل هذا المكان للذكر ولطلب العلم. Maka kata beliau, sangat bagus sekali bahwasanya kita hadir senantiasa istiqamah ke tempat ini, dan niat kita adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk hadir dalam majlis ilmu, menimba ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah nara amamana al-aulad min at-tullab
ونرى كذلك العلماء وكبار السن والنساء ما شاء الله. فهذا مظهر من مظاهر التي يعتز بها الإنسان ويظهر همة الإسلام. Kata beliau, beliau melihat dalam majelis ini, masya Allah, terkumpul berataan, ada anak-anak muda, ada para santri, kemudian ada orang-orang tua, rijal, wanita, laki-laki dan perempuan, masya Allah, dari berbagai macam golongan, masya Allah, berkumpul di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hadir dalam majelis ilmu. Maka ini, kata beliau, adalah satu amalan yang sangat kita banggakan di dalam agama Islam. Wa yakfi ma يردد في هذا المجلس من ذكر كما سمعت من الأخوان، ذكر لا إله الله، فإن أفضل الذكر عند الله سبحانه وتعالى هو قول لا إله إلا الله. Apalagi kita di sini mengulang-ulang kalimat yang paling mulia, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang kita ulang-ulang senantiasa terus-menerus di majelis ini, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri, zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah la ilaha illallah. وقد قال نبينا صلوات ربي عليه وعلى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dan pasti dia masuk surga. فهكذا هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله قالوا العلماء أنها مفتاح الجنة. Kemudian kata beliau juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Alhamdulillah yajtama' fi hadzal majlis مظاهر وأعمال متعددة تقربنا إلى الله. فأنتم هنا تجتمعون لذكر لا إله إلا الله بهذا العدد الكبير، وتجتمعون لقراءة شيء من كتب العلم وغير ذلك. فهكذا ما هي كلها ما هي إلا أبواب إن شاء الله من أبواب للسعادة في الدنيا والآخرة. Ini adalah pintu keberuntungan, kata beliau. Ketika kita hadir dalam majelis yang seperti ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir dalam majelis ilmu, ini adalah pintu-pintu untuk mendatangkan sa'adah, keberuntungan di dunia dan di akhirat. هكذا فالبعض يأتي من أماكن قريبة والبعض يأتي من أماكن بعيدة. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. Ada yang datang dari dekat di sini parak rumahnya, ada yang datang dari jauh, kata beliau, dengan kendaraan, maka tidaklah orang menempuh perjalanan ke majelis ini kecuali seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju suatu majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah kakinya untuk menuju surganya Allah. هذا الحديث ليس فقط لطلاب العلم الذين يذهبون إلى المعاهد ويترددون على المعاهد، بل لكل من هم وعزم وركب راحلته أو دراجته لكي يحضر مجلس علم. Kata beliau, ini hadis bukan khusus untuk talibul ilm, untuk santri saja yang pulang pergi mengaji bawa kitab, kada. Tapi ini hadis juga berlaku kepada kita orang awam yang hadir setiap minggu sekali atau seminggu 2 kali hadir kita ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, ke majelis zikir seperti ini. Maka orang yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk menuju surga. وما هو هذا الطريق الذي يقصده صلوات ربي عليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بها طريقا إلى الجنة. ما هو هذا الطريق إلى الجنة؟ Kata beliau, kita sudah tadi membacakan hadisnya, Allah akan mudahkan kita untuk menuju surga. Apa itu jalan menuju surga? قال العلماء إنه طريق التوفيق لأعمال البر والخير.
Kata beliau, ulama mengatakan apakah yang dimaksud dengan jalan menuju surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya pintu taufik. Allah berikan kemampuan kepadanya, berikan kekuatan kepada orang tersebut untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan amal ibadah. فمن يسلك طريق العلم الله سبحانه وتعالى يفتح له طرق لأعمال الخير الأخرى وطرق للحفظ من مكر الشيطان ومكر النفس ومكر الهوى ومكر الدنيا. هؤلاء أعداء الإنسان الأربعة. Maka kata beliau, orang yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, hadir dalam majelis ilmu, menimba ilmu, mau hadir dalam majelis zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada musuh-musuhnya, daripada tipuan syaitan, daripada gangguan syaitan, daripada tipuan hawa nafsunya, daripada dunia yang menggiurkan. Allah akan selamatkan dari musuh-musuh kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan istiqamahkan kita dalam ketaatan kepadanya, dalam beramal ibadah. هذا طريق التوفيق لأن تكون من أهل مكارم الأخلاق، لأن تكون من أهل أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من رحمة، من تواضع، من أخلاق لا يتخيلها الإنسان، في من حسن أخلاق لا يتخيلها الإنسان. Di antara samarat daripada buah hadir dalam majelis ilmu yang seperti ini, nanti Allah akan berikan kepadanya akhlak seperti mana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki akhlak yang mulia. Ini dari mana? Daripada buah hadir dalam majelis ilmu yang seperti ini. والطريق المميز والعظيم كذلك هو طريق إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الطريق من الطرق التي يسلكها الإنسان، طرق التوفيق، الطريق الذي يسلكه منها ما الطرق طريق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محبة النبي. Kata beliau, di antara tariqut taufik, jalan menuju surga tadi, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia dimudahkan jalan, dibukakan jalan baginya untuk senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi qad qala tu'rad alayya a'malukum kull ithnain wa khamis فإذا رأيت خيرا حمدت الله وإذا رأيت غير ذلك دعوت لكم. أي أن هذا المجلس بيقين بلا شك ولا ريب معروض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بمن يحضر فيه، وهو يعلم بما يجري فيه. هذا لا شك بعلم الله سبحانه وتعالى ولا ريب في ذلك. Kemudian kata beliau, seluruh amal umat baginda Nabi Muhammad, termasuk amalan kita setiap hari, ini akan dinampakkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah melihat kita jelas seperti layar lebar, melihat umatnya sedang berkumpul. Kita berkumpul di tempat ini semuanya dinampakkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu, in wajadtu khairan, ujar Nabi, apabila aku melihat daripada umatku itu mengerjakan kebaikan, maka aku akan senang dan bersyukur kepada Allah, aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila yang dilakukan oleh umatku bukan kebaikan, artinya keburukan dan dosa, maka aku akan memintakan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, tidak diragukan lagi, pasti bahwasanya seluruh amalan, kegiatan kita, amalan kita, rutinitas kita ini dinampakkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senang melihat perkumpulan yang seperti ini. ولمن يشك في مثل هذا الكلام أو يقول كيف هذا لما يعرض كل أعمال المسلمين في الشرق وفي الغرب في أفريقيا وفي اليمن وفي مصر وفي أوروبا وكل مكان من المسلمين تعرض على هذه الأعمال ويعرض هذا المجلس ويعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الحضور، نقول له أننا في هذا الزمان وبعلم الإنسان الآن أن يمكن لإنسان في أقصى الأرض أن يشاهد
من خلال البرامج وجوجل ماب وغير ذلك، يشاهد ما يحدث هنا وهنا في أكثر من بلاد العالم، وهذا علم الإنسان، فكيف بنا بعلم الحق سبحانه وتعالى. Sebagian golongan atau sebagian orang tidak percaya. Oh, bagaimana, kayak apa aja Nabi itu melihat kita, melihat amalan umatnya, melihat amalan kita. Sebagian orang tidak percaya. Kata beliau, sekarang atau wayah ini sudah ada nih, ada HP, yalah. Kita bisa berteleponan melihat orang di Mekah, ada yang di Afrika, ada yang di mana-mana. Kita melihat dengan jelas, video call ataupun pakai Google Map, Jersidin. Kau dilihat. Nah, walaupun dia jauh berada di timur sana atau di barat sana, tapi dengan video call tadi maka akan terlihat jelas. Seperti itulah, ini adalah ilmunya manusia yang dibikin oleh manusia. Bagaimana dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan hadis yang sahih yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah melihat kita jelas, nampak apa yang kita kerjakan setiap harinya. وهذا ما عندنا اليوم من هذه الجوالات ومن التلفاز والقنوات الفضائية، بالأمس عند أبي وأبوك كان هذا خيال. كان هذا قبل 50 سنة أو أقل من ذلك، 30 سنة يمكن أو أكثر بقليل. كان هذا خيال يتخيل، لا يمكن أن يصدق جدك أن ممكن يتصل بك من هنا وأنت في الحرم، تدعو له أمام الكعبة، يصور سيلفي ما شاء الله وتدعو له. هذا كان بالنسبة لهم خيال. وكذلك ما نحن الآن ممكن أن نظن أنه خيال، فهذا عند الله شيء يسير. Sebelum 30 tahun atau tarik 30 tahun sebelum ini atau 50 tahun jar beliau, datu nini kita itu kada percaya lawan ada misalnya kita kau belihatan gitu, nah orangnya di Makkah, kita di Bungin sini kau belihatan itu. Oh, datu nini kita dulu kada percaya adanya yang kayak itu. Nah, tapi di zaman kita sekarang ini, masya Allah, Jasidin ada orang nang lagi tawaf, orang lagi sa'i di higa Ka'bah berdoa, itu sawatnya selfie, ya lo, video call, orangnya di mana di Makkah dan menelpon di mana di sini, kau kelihatan dengan jelas. Nah, ini ilmunya manusia. Bagaimana dengan ilmu Allah? Alhamdulillah ala hadal amr, والحمد لله على هذا التوفيق وعلى هذه المائدة. أنتم الآن في مائدة فيها نجتمع على الأكل، فهناك اللحم والصيد وإلى آخره. أنتم الآن على مائدة عظيمة، مائدة الذكر، مائدة الصلاة على النبي، مائدة العلم، قراءة العلم. ففيها من هذه الأمور التي هي عبارة عن أبواب إلى الحق سبحانه وتعالى، موصلة إلى الله سبحانه وتعالى وموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما يراه يثلج صدره ويفرحه حتى أنه يدعو لنا بالزيادة. Kita hadir di sini, kata beliau, sedang menikmati hidangan-hidangan. Nah, kalau biasanya yang kita kenal, yang kita tahu, hidangan ada makanan situ, yalah banyak makanan, banyak wadai, itu yang kita santap hidangannya. Tetapi di sini itu hidangan jasmani. Tetapi kita hadir di majelis yang seperti ini, kita memakan hidangan, zikir, salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mendengarkan ilmu di sini, mendapatkan ilmu di sini. Ini adalah hidangan untuk apa? Untuk rohani kita, yang dengan ini adalah pintu untuk menyampaikan kita kepada Allah, pintu untuk menyampaikan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويكفي أيضا أن نتذكر أيها الأحباب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا أن ما من مصل أو مسلم علي إلا رد الله لي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، يا من تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ثق وابشر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ويعرف أن السلام هذا جاء منك أنت فلان بن فلان في مجلس في مدينة بونغي أو غير ذلك في أندونيسيا في هذه البلاد. هذا الأمر لا شك ولا ريب فيه بنص حديثه، فهو الذي قال
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يؤكد هذا الأمر. فابشروا أيها الأخوان، أبشروا أيها الأخوات، أبشروا أيها الأولاد بأننا في حضرة رسول الله وفي حضرة الحق سبحانه وتعالى. Maka kata beliau di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, tidaklah ada salah seorang, baik laki-laki atau perempuan, dimanapun ia berada, kemudian dia bersalawat kepadaku atau mengirimkan salam kepadaku, Allahumma salli wa sallim, bersalawat atau mengirim salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepadaku ruhku, ujar Nabi. Kemudian aku akan menjawab salawat mereka dan aku akan menjawab salam mereka dimanapun orang itu berada. Misal kita di majelis ini, walaupun kita jauh, yalah dari Madinah sana, ini di sini Bungin, kita sedang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka sesuai dengan hadis yang sahih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab setiap salawat dan salam kita. Dan Rasulullah mengetahui dimanapun kita berada, siapapun yang bersalawat akan dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kenal dengan orang itu. Maka kata beliau, dalam majlis ini kita majlis berada di hadratullah dan pada hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما يؤكد هذا الكلام كذلك أننا في صلواتنا نحن هنا في هذه البلاد في إندونيسيا، ومن يصلي في روسيا، ومن يصلي في اليابان أو في أي بلد من الآخر، ما تقبل صلاته إلا بالتحيات، ولا تقبل التحيات إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بضمير المخاطب، السلام عليك أيها النبي. فهكذا في أي مكان أنت تكون تسلم على النبي بلسان المخاطب، إذن هو موجود في هذا المكان. فروحه أعظم روح وروحه أكبر روح منتشرة في هذا الكون. Kata beliau, seperti mana di dalam sembahyang kita membaca dalam tahiyat ada kalimat assalamu alaika. Tahiyat itu hukumnya rukun ya kalau wajib. Kemudian baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu juga wajib, rukun hukumnya. Orang sholat di mana-mana, sholat di sini di Indonesia, di Malaysia, di Rusia, di Amerika, di mana-mana, tapi sama bacaannya assalamu alaika, ya kan? Memakai khitab, itu kaf, ka, ini orangnya ada di depan kita, maka dhamir mukhatab, yaitu orangnya ada di depan kita, seperti assalamu alaika, assalamu alaikum. Maka begitu pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kita ragukan bahwasanya beliau hadir ketika itu di tempat kita. Walhamdulillah, naqul hadhihi al-umur li nastash'ar bi ni'matillah wa hatta nashkur Allah ala hadhihi an-ni'am. وهذه نعمة عظيمة مثل إقامة هذا المجلس وحضور هذا المجلس، نعم تتوالى وتتراكم في نعمة واحدة، هي مجلس رياض المحبين. مجلس رياض المحبين. هذا المجلس فيه مائدة، ما هو إلا مائدة كما ذكرنا، تجتمع فيها كثير من الفضائل التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. Maka majelis ini, majelis Riyadhul Muhibbin ini mengumpulkan Masya Allah amalan-amalan yang banyak yang membuat rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke tempat kita. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang mendirikan ini majlis, guru kita Guru Haji Muhammad Sobari, dengan sebab beliau kita berkumpul di tempat ini, kemudian kita yang hadir juga selalu hadir di tempat ini, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Ya ayyuhal akh atau ya ayyuhal ukht, idza istash'art hadhihi an-ni'mah wa syakarta Allah fabshir بالزيادة. فالحق قال ولئن شكرتم لا أزيدنكم. هكذا من يستشعر بهذه النعمة الله سبحانه ويشكر الله يختلف عن من لا يستشعر بالنعمة ولا يشكر الله. فمن يستشعر النعمة ويشكر الله وعده الحق سبحانه وتعالى بالزيادة والبركة في هذه الأفعال، في هذه الأعمال وهذه الأبواب للخير وغير ذلك.
وهذا من الحق سبحانه وتعالى وعد. فالحمد لله هذا كرم الله الكريم المنان الودود المغني المعطي. Maka bergembiralah, kata beliau, bergembira kita yang hadir dalam majelis yang seperti ini. Masya Allah, setelah kita hadir kemudian kita syukuri. Coba rasa-rasai, ingat-ingat nikmat Allah yang besar seperti ini, lalu kita ucapkan alhamdulillah, kita syukuri. Maka Allah berjanji, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Tapi sebagian ada yang merasa, sebagian ada yang kada merasa. Yang merasa ini nikmat dia bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepadanya. Mudah-mudahan kita seberataan dijadikan hamba yang bersyukur, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmatnya kepada kita senantiasa. Amin ya rabbal alamin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويبارك في جهود أخينا الشيخ منصور الصباري وكل الطلاب، وأن يفتح على الطلاب والطالبات والأخوان والحاضرين والحاضرات فتوح العارفين، وفقهنا في الدين وعلم التأويل، ورزقنا سواء السبيل، ورزقنا الحكمة والتقوى والاستقامة في سائر الأحوال الظاهرة والباطنة، ويحفظ أزواجنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا جميعا، وكل من أحببناه وكل من يحبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل طريق الخير والتوفيق للخير طريقنا وطريقه. اللهم اسلك بنا خير المسالك، واللهم افتح لنا أبواب المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب حسن الخدمة لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك ما فوق ذلك، فأنت الكريم المنان المعطي، يا معطي لا تبطي، يا معطي لا تبطي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terakhir tadi beliau mendoakan kepada guru kita, Guru Haji Muhammad Sobari, kemudian kita seberataan yang khidmat di majelis ini, dan santri laki-laki dan perempuan, talib wa talibat, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita futuhal arifin. Allah istiqamahkan kita semua yang hadir dalam semua majelis ini. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehatkan badan, fi khairin wa lutfin wa afiyah.